നിറഞ്ഞ കൈകളോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ദൃശ്യവിസ്മയത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ കൈകടികൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനവും. ഭൂമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഊർജം, നിത്യമായ തേജസ്, ശാശ്വതമായ സത്യമായ ദിവ്യാനുഭവം, ആത്മീയ അനുഭവം, അതെ നമ്മുടെ നാഗദൈവങ്ങൾ തന്നെ. മഹാദേവന് കുണ്ടലമായും പാർവതി ദേവിക്ക് കങ്കണമായും നാരായണന് കുടയായും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാക്ഷിയായി വാഴുന്ന നാഗദൈവങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഗാനം ആടുപാമ്പെ. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ നൃത്താവിഷ്കാരവുമായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആദിത്യ, അതിഥി, അനഘ, ദിയ നായർ, വൈദേഹി, വൈഷ്ണവി. ഏവരെയും സഹൃദയം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகப்பாம்பே, நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே, பாதாளத்தில் குடி போகும் பைக்குள் பாம்பே, ஆடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே, ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே. குற்றமற்ற சிவனார்க்கு குண்டலமானாய், குறும் திருமாலினிற்கு குடையானாய், கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமானாய், கரவாமல் நின்று விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே.